Le programme Spiral, sismique profonde et investigation régionale du nord de l'Algérie, dédié à la réalisation d'une cartographie sous-marine de la côte algérienne, a débuté vendredi 25 septembre 2009 à Oran, à bord de l'Atlante, un navire scientifique de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER. Un programme réalisé en partenariat algéro-français entre d'une part Sonatrach, le CRAG et la Direction générale de la recherche scientifique, RSDT, et d'autre part l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et des universités françaises. Ce projet devra s'étaler sur 4 années. Dès qu'on nous a présenté le programme Spiral, on a tout de suite trouvé notre intérêt. Premièrement, un intérêt scientifique en tant qu'explorateur, parce que nous avons des géologues et des géophysiciens qui travaillent sur l'offshore algérien à travers 2 périmètres de prospection, et aussi un intérêt pétrolier, car comme vous le savez, ce projet Spiral, ce programme Spiral va étudier le comportement de la croûte de la marge algérienne. Ce programme vise à redéfinir précisément l'aléa sismique dans la zone côtière algérienne en prenant en compte de manière intégrée les structures sous-marines et aériennes. Cette mission dite Spiral, dénommée Spiral, est très importante pour l'Algérie parce qu'elle permet de connaître du point de vue géologique et géophysique cette zone de transition entre la partie marine et la partie continentale. Spiral, sismique profonde et investigation régionale du nord de l'Algérie, est un programme de recherche d'intérêt national au niveau algérien et résulte de la volonté de renforcer la collaboration entre les partenaires des 2 parties. Ce programme prévoit dans un premier temps l'acquisition de données sismiques de longue écoute pour définir la structure géologique profonde jusqu'à 30 km de profondeur de la marge nord algérienne. L'acquisition des données dans le cadre de ce programme revêt un intérêt capital pour la définition des potentiels pétroliers de la marge algérienne et l'évaluation de l'aléa sismique du nord de l'Algérie, siège d'une forte sismicité. يهدف البرنامج سبيرال دراسة النشاط الزلزالي العميق في المنطقة الشمالية للجزائر لإنجاز رسم الخرائط تحت الماء للساحل الجزائري، بحيث انطلق يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 بوهران، وهذا على متن السفينة لاتالونت، وهي سفينة علمية للمعهد الفرنسي للبحوث واستغلال البحار إفريمير. يتم إنجاز هذا البرنامج بالشراكة بين الجزائر وفرنسا، فهو يضم من الجانب الجزائري سوناتراك، المركز الجزائري للبحوث في الجيوفيزياء والفلك، والمديرية العامة للبحوث العلمية. أما من الجانب الفرنسي إفريمير، المعهد الفرنسي لبحوث واستغلال البحر، والجامعات الفرنسية. سيستمر هذا المشروع مدة 4 سنوات. عندما عرض علينا مشروع سبيرال وجدنا منفعتنا والممثلة فيه. أولا منفعة علمية، فلدينا جيولوجيين وجيوفيزيائيين يعملون في اليابسة والبحار، فالجزائر موجودة بين قارتين. ثانيا منفعة بترولية، فكما تعلمون مشروع سبيرال سوف يدرس مكونات القشرة على السواحل الجزائرية. يهدف البرنامج إلى إعادة تحديث وبدقة المخاطر الزلزالية في منطقة الساحل الجزائري، مع مراعاة وجود هياكل متكاملة تحت الماء والهواء. المشروع المسمى سبيرال مهما بالنسبة للجزائر، فهو يسمح بمعرفة جيولوجية وجيوفيزيائية لهذه المنطقة، والتي تفصل بين المنطقة القارية والبحرية. يقدم برنامج سبيرال المنفعة الوطنية للجزائر، والنتائج التي سوف يقدمها من شأنها تعزيز التعاون بين الشريكين. يوفر هذا البرنامج كخطوة أولى الحصول على البيانات الزلزالية لتحديد البنية الجيولوجية العميقة، وتصل إلى عمق 30 كيلومتر من السواحل شمال الجزائر. توفر البيانات المحصل عليها في إطار هذا البرنامج على اهتمام كبير لتحديد احتمال وجود النفط في السواحل الجزائرية، وتقييم المخاطر الزلزالية في شمال الجزائر.